qui révèle un pessimisme profond. Anouilh est mort en 1987. يعني هو راه ماشي يعني مات في 1977 مازال في 1910 ومات في 1967 77 سنة واخا. أنتيغون خلاصة أنتيغون شنو هي؟ كيدخل لنا البرولوج هو واحد البيرسوناج héritier du chef de chœur présente les protagonistes يبين لنا بحال قلت الممثلين الناس اللي غادي يلعبوا ادوار في المسرحيه ديالنا لي كاركتير ديالهم و لو رول ديالهم. Antigone, Ismène, la fiancée d'Aimant, le roi Créon et aussi le père de Aimant, Eurydice, la femme de Créon, la nourrice d'Antigone, le messager, enfin les trois gardes. هادو هما الناس اللي غيكونوا في المسرحيه. Antigone rentre chez elle à l'aube مع الفجر après une promenade nocturne. واحد المساريه خفيه. Elle est surprise par sa nourrice qui lui adresse quelques reproches. فين مشيتي وفين كنتي خارج. La nourrice sort et Ismène dissuade Antigone d'ensevelir le corps de son frère Polynice. و la nourrice كتخرج Ismène كتدخل باش تحاول تقنع اختها ما تدفنش لو كور ديال بولينيس. ainsi d'enfreindre l'ordre de Créon. يعني Antigone anti ordre anti loi. L'ordre ديال Créon هو ان personne ne doit enterrer le corps de Polynice اللي قلنا تدفن en tant que traître ماشي تدفن بقى تيتعفن لانه اعتبروا كريون ان تريتر اعتبرته المحاكمه ديال تيب ان تريتر. فانتيغون خالفت لا لوا وحاولت انها تدفنو لكن اسمان ما تقدرش تقنعها. انتيغون نونطون با devenir raisonnable ما ناوياش انها تولي ريزونابل. علاش؟ هي سميتها كونتر ريزون. انتيغون غير ديروا انتي كونتر وغون ديروا اللي بغيتو لا لوا لوردر لا ريزون لا لوجيك اي حاجه اللي كتعرفوها نتوما عاديه فانتيغون ضدها. Antigone se retrouve à nouveau seul avec sa nourrice. Il pense à la mort. La nourrice la réconforte وهي ما عرفتش يعني كتحاول تواسيها ولكن هي ما عرفتش من طريق la nourrice. Ensuite arrive Aimant à qui il prie de lui pardonner pour la dispute de la veille. تخاصموا البارح كتقول لي سمح لي. Aimant la réconforte en lui déclarant son amour. قال لها ما تنبغيك. Antigone lui annonce ensuite qu'il ne pourra pas l'épouser en lui disant qu'il saura pourquoi demain. قالت لها انا ما بقاش نتزوج بك غادي تعرف غدا علاش. Ismène مرة أخرى كتدخل et c'est encore une fois de convaincre Antigone de renoncer à son projet. شنو هو le projet ديال Antigone enterrer son frère. Elle apprend qu'il a déjà débuté. كتصدمها كتقول أنا راه ديجا بديت. Un des gardes du roi arrive alors pour annoncer à Créon que quelqu'un a recouvert de terre le corps de Polynice. Créon ne veut pas que la nouvelle se répande. أول حاجة تيفكر فيها طبعا الإنسان ديال السلطة أن شي واحد اللي خالف القانون ديالو ما كيبغيش تسمع. يعني كيحاول يميتريزي لا سيتوياسيون avant que بزاف ديال الناس يسمعوها. Le cœur intervient pour donner sa vision de la tragédie et annonce le petit coup de pouce pour que cela démarre. Antigone se fait arrêter par un garde pendant qu'il recouvre pour la seconde fois le cadavre. يعني Antigone الناس ديال situation de la page situation ديال l'extrait باش نميتريزيو. Antigone il a essayé 2 fois de recouvrir le corps de son frère. La première fois est passée sans aperçu. La deuxième fois, c'est là où on va bien sûr capturer Antigone en train d'enterrer son frère. Voilà. Pendant qu'il recouvre pour la seconde fois, le cadavre, elle est emmenée chez Créon qui est prêt à la sauver et oublier l'affaire. Créon مساعد أنه يعتقها وينسى l'affaire. Antigone refuse et se révolte. كترفض كتثور على هذا القرار هذا. Il veut sa mort. هي بغات تموت. Ismène arrive. Il veut mourir avec sa sœur. Elle est prête aussi à aller recouvrir le corps de Polynice, mais Antigone refuse. Créon appelle la garde qui emmène Antigone et supplie son père Doro. تيجي يطلب بابا تيقول له merci s'il te plaît épargne Antigone يعني حاول تعفيها ولكن بابا ما بغاش. Supplie son père de l'épargner mais il refuse car c'est elle qui voulait mourir. هي اللي بغات تموت ماشي كريون اللي بغا يقتلها. Antigone اللي بغات تموت. Aimant s'enfuit. Antigone reste seule avec un garde et lui dicte une lettre qu'il veut adresser à Aimant. Le messager annonce la mort d'Antigone ainsi que celle d'Aimant. Le cœur apprend ensuite à Créon que sa femme Eurydice s'est donnée à la mort en apprenant la mort de son fils.
il ne reste plus que crayon et ses gardes. بقى غير crayon et ses gardes. وهادشي اللي قلت لكم القصه كتبدا بلا سوليتود، كتسالي بلا سوليتود، ولي بيرسوناج كيتهزموا فيها امام دي بروبليماتيك مورو، دي بروبليماتيك دو لوا اي كونتر لوا. هذا اون جينيرال شنو تيطرا في اونتيغون. من بعد بيان سور غنهضروا على كل بيرسوناج بوحدو. اونتيغون هي البيرسوناج برينسيبال ديالنا، واحد لا بيرسون اللي الشكل ديالها فيزيك ماشي شي حاجه زوينه باغ كونطخ يسمن، ولكن هي واحد الشخصيه متمرده. كريون الانسان اللي كان ما عنده علاقه بالمشاكل، ديما كان المشاكل ديال تاع بعيده عليه، هو كان واحد الانسان كيحب القرايه، كيحب الكتوبه، كيلعب